अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सिंध की एक बड़ी मुतहरिक सियासी शख्सियत हसनैन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और बड़े ही दबंग सियासतदान के साहबजादे भी हैं, तो सियासत पे भी वहीं दबंग अंदाज नज़र आता है। इस वक्त क्या हो गया सर, पीपल्स पार्टी पूरी सिंध को लेके चली गई है? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब अंग्रेज़ ने ये ख़िता फ़तेह किया था तो उन्होंने एक अल्फाज बोला था कि वी हैव सिंड, जो अंग्रेज़ी में गुनाह को भी कहते हैं। हमने सिंध तो फ़तेह कर लिए मगर हमने गुनाह किया है। तो यही अभी हालात हैं पीपल्स पार्टी के कि उन्होंने अपने जबरी अज़ाइम से यकीनन सिंध को बज़ाहिर आज फ़तेह तो किया हो, मगर ये गुनाह इन्होंने इतना बड़ा कर दिया है कि इनके गले ज़रूर पड़ेगा। देखें, ये धरती है आज़ाद सोच वाले रखने वालों की। वो राजा डाहिर साहब का मुज़ाहमत हो, वो होश मोहम्मद शीदी साहब की मुज़ाहमत हो जिन्होंने मरसू मरसू सिंध न डेसू का नारा लगाया था, वो दो सुमरों की मुज़ाहमत हो, या सूर्य बादशाह जो पीर साहब पागारे मौजूदा के दादा थे, उन्होंने भी जो बगावत की थी अंग्रेज़ों के राज के ख़िलाफ़। तो ये उन्हीं के वारसों की धरती है और ऐसे जुल्म, ऐसे जबर को ये सिंध की आवाम कबूल करने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और इंशाल्लाह वो जुमे से जो एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका है उसमें आप देख लेंगे कि असल हकीकी मैंडेट किसके पास है। मिर्ज़ा साहब, क्या ओवरऑल पूरी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने रिगिंग की है, या आप मखसूस चंद नशिस्तों के हवाले से ये कह रहे हैं कि ज़्यादती हुई है जेडीए के साथ? मुकम्मल पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी को ठेके पे दे दिया गया था सिंध, और कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल शुरू से जब से ये इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन हुई, अब जो मेंबर हैं सिंध के, वो माजी में पीपल्स लॉयर्स फोरम के सदर रह चुके हैं हैदराबाद में 2 दफ़ा। वही उनको अपॉइंट किया गया है एज़ मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध। तो उनसे आप कौन सी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इक़दामात इलेक्शंस के हवाले से मुतवक्के थे। जिस तरीके से डीलिमिटेशन की गई, जीडीए की एक जीती हुई सीट को 3 तहसीलों में बांट के 300 किलोमीटर लंबी पतली एक स्ट्रिप की तरह कर दी गई कि वो सीट जीडीए हासिल ना कर सके। पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए 3 अजला, हालांकि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी एक है कि डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा, डिस्ट्रिक्ट से बाहर आपका हल्का नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए 3 ज़िलों को जोड़कर एक नेशनल असम्बली की सीट कार्व आउट कर दी गई उनको। उससे बाद में जाकर जो आरओज़ और डीआरओज़ लगाए गए, जो 15 साल एक ही सूबाई हुकूमत के मातहत, जो मैं तो कहूँगा जो उनके टुकड़ों पर पल बढ़कर बड़े हुए हों, उन्हीं को ही सौंपती गई डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स की ड्यूटियाँ। क्यों फेडरल पोल में अवेलेबल नहीं थे? 28 हमारे पास ज़िले हैं, 28 डीसीज़ आपको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से नहीं मिल रहे थे, 125 तहसीलें, 125 असिस्टेंट कमिश्नर्स आपको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मुहैया नहीं कर सकती थी। उन्हीं पूल में से एक कुर्सी से उठा के दूसरी कुर्सी पर बिठाकर उन्हीं से इलेक्शन करानी थी। उसके बाद जिस तरीके से वोटर लिस्टों में घपला किया गया, जिस तरीके से पोलिंग स्टेशंस की नोटिफिकेशंस में घपला किया गया, आखिरी दिन तक जिन नोटिफिकेशन से हट करके पोलिंग स्टेशंस को पोजीशन किया गया, आखिरी दिन तक तकरीबन 90% प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो नोटिफाइड थे वो लोकेशंस पे नहीं भेजे गए, उनकी जगह डिफरेंट लोग भेजे गए, वो कुछ रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भेजे गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बकानून 16 ग्रेड का होना लाजमी है। हमने 2 ग्रेड के चौकीदार भी देखे जो हमारे ज़िले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उनकी ख़ुद की गिला ये थी कि हम लिखे पढ़े नहीं हैं, हमारी एजुकेशन नहीं है, हम कैसे तो ये ड्यूटी हम सर अंजाम कैसे देंगे, हमें फॉर्म 45 को कैसे भरना है, कैसे लिखना है, हमें उस चीज़ की तालीम, उस चीज़ का इंफॉर्मेशन, हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स खुद का रोना था जो आपके मीडिया के चैनल्स ने भरपूर तरीके से कवर किया। तो मुकम्मल तौर पे ये इलेक्शन इंतखाबात तो थे नहीं, ये मुंतखबात थे। तो सिंध की सतह तक तो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिंध ने मुकम्मल तौर पर राय हमवार की है पीपल्स पार्टी की? नहीं जी, उनको ठेके पे दे दिया गया है। लेकिन हमने केपीके में भी पीपल्स पार्टी को नशिस्तें निकालते हुए देखा है, पंजाब में हमने नशिस्तें देखी हैं, इस्लामाबाद से भी सीट निकाली है, जनूबी पंजाब से भी निकाली है। तो बस इलेक्शन कमीशन सिंध का इतना असर रसूख है? जी देखें,
اوور آل ہم الیکشن پورے پاکستان میں جو الیکشن ہوئی ہے وہ شک کی نظر سے تو آ گئی ہے. یہی پالیسیز تھیں. آر اوز ڈی آر اوز تو ہر جگہ پروونشل بیوروکریسیز نے اپوائنٹ کیے. آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, پنجاب کا چیف منسٹر کون ہے؟ پنجاب کے نگران چیف منسٹر کی وابستگی کس کے ساتھ رہی ہے؟ آپ اور صوبوں میں دیکھ لیں, نگران حکومتیں وہ انہیں کی بی ٹیمز نہیں تھیں, انہوں نے تو نکال کے دینا تھا ان کو حصہ تھوڑا سا, مگر وہ پھر بھی. آپ بات کریں کے پی کے کی, آپ نے بات کیا, آپ بتائیں نا کتنی سیٹیں نکالی ہیں پیپلز پارٹی نے ادھر سے. ٹوکن ایک کہیں کدھر کوئی کسی امیدوار کی پوزیشن ہو یا کیا ہو, ٹوکن ریپرزنٹیشن ایک الگ بات ہوتی ہے. آپ سندھ میں آج 39 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں کراچی کے علاوہ, 22 حلقے ہیں کراچی کے, 39 ہیں باقی دیہی سندھ کے. ایسا کون سا المیہ ہے کہ 39 کے 39 ہی پیپلز پارٹی جیت گئی؟ 100% مینڈیٹ رورل سندھ کا, مطلب اور کسی اختلاف رائے کا سندھ میں وجود ہی نہ ہونا, یہ بالکل ہی ایک بے بنیاد ایک دعویٰ ہے, ایک کنسٹرکٹڈ, ایک مینوفیکچرڈ ایک مینڈیٹ ہے. اور اس کے پردے فاش کرنے انشاءاللہ آپ جمعے والے دن دیکھیں گے جو پروگرام ہوگا. آخری سوال آپ کے ساتھ, کیونکہ جب انتخابات ہو رہے تھے تو نون لیگ بھی شریک تھی, آپ کے اس الائنس کا حصہ تھی, خود متحدہ قومی موومنٹ بھی آپ کی اس الائنس کا حصہ تھی, اب دونوں بینیفیشری ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں, ہم ایک نظریاتی موقف پہ, ایک پرنسپل سٹینس پہ ہیں. آرٹیکل 2183 کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بڑا واضح طور پہ کہتا ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے, اور ہماری رائے یہ ہے کہ وہ نہیں ہوئے. اس کے بحصول جنہوں نے جو سیٹیں حاصل کی ہیں, ہم ان کو بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے ذرا گریبان میں جھانکیں, اپنے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ کے دیکھیں کہ کیا ان کو یہ مینڈیٹ واقعی ملا ہے, ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اب وہ مراد کے بٹوارے میں, عہدوں کی سیٹوں کے بٹوارے میں جا کر وہ اپنا وزن کسی پلرے میں ڈالیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ سندھ کے صدر پاکستان مسلم لیگ نون بشیر میمن صاحب, ایکس ڈی جی ایف آئی, انہوں نے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, جی ڈی اے کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور اتحاد میں الیکشن کی تھی, اور انہوں نے واضح طور ہمیں یہ کنوے کیا ہے کہ وہ ہماری حکمت عملی کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. وہ اپنی پارٹی کے اگینسٹ جائیں گے؟ وہ ان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے کہ پارٹی ان کو اجازت دیتی ہے یا ریسٹرین کرتی ہے, بٹ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے کم سے کم انفرادی حیثیت میں یہ کیا ہے, کیونکہ وہ چشمدید گواہ ہیں کہ کس طریقے سے سندھ کے عوام کے مینڈیٹ پہ دھاڑا ڈاکہ مارا گیا ہے, اور وہ چپ اس حالت میں نہیں رہ سکتے. انہوں نے ذاتی حیثیت میں پورا جی ڈی اے کے حکمت عملی یا احتجاجی تحریک کی حمایت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حسنین مرزا صاحب موجود تھے, کسی تعریف کے محتاج نہیں, سندھ کی سیاست میں بڑے متحرک ہیں اور اپنی نشست ہمیشہ سے سیف رکھتے تھے, لیکن اس دفعہ اپنی چوری ہو گئی بقول مرزا صاحب کے. کیمرہ مین فاروق عباس کے ساتھ منہاج موسی کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.